حضرات نارملی وقت بہت ہو چکا ہے، میں تو ساز و سامان تھا
جی صاحب ہمارے رحمانی صاحب اور دیگر علماء کرام آپ کے سامنے خطاب فرما چکے ہیں. ظاہر ہے کہ وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. عالی جناب تجمل عابدی صاحب واقعی انتہائی قابل تعریف ہیں کہ بیرون ملک ہر سال لوگوں سے تعریف کرنا شروع کی. آپ کے کیا ہے؟ ان کی نشست بہت اچھی، ان کی گفتگو بھی بہت اچھی، ان کی تشخیص بھی بہت اچھی، نسخہ بھی بہت اچھا دیکھا، ہدایات بھی بہت اچھی تھی. اگر یہ ساری تعریفیں کرے لیکن نہ اس دبا کو استعمال کرے، نہ جو نسخے لکھی ہے، نہ پرہیز پابند کرے، تو کیا اس کو اپنے مرض سے شفا نصیب ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے. سرکار دو عالم کا ذکر کتنا ہوتا ہے اور ہماری عملی زندگی میں اس کو اپنانے کا جذبہ کرنا. یہ بات بالکل سچ ہے. اخبار میں لکھی محمد سے وفات ہوئے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لمحہ قلم کے تھے. مگر کیا یہ وفا صرف زبان تک محدود رہنی چاہیے، یہ کردار میں ڈھل جانا چاہیے. کیا ہم ویسے ہو گئے ہیں جیسے سرکار نے فرمایا تھا مسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے، ہر انسان محفوظ رہے. لیکن کتنے عجیب بات ہے، کتنی قابل فکر بات ہے کہ دنیا میں آج دہشت گردی کا جو عنوان ہے اس میں سب سے پہلے نام مسلمان ہے. دنیا کسی بھی علاقے میں دہشت گردی ہو پہلا نام مسلمان ہے. ہمارے ملک میں بھی دہشت گردی پھیلانے والے نام سرکار دو عالم کا لیتے ہیں، کلمہ اسلام کا پڑھتے ہیں، مگر ان کے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ نہ جانے کتنے ہزار انسانوں کے خون سے رنگین ہوتے ہیں. آج عالم اسلام انتہائی سخت مشکلات میں رہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 سال سے ایک درندہ مسلط سے مسلمانوں پر فلسطین کے مظلوموں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگین ہے. کبھی لبنان پر حملہ کرتا ہے، کبھی یمن پر حملہ کرتا ہے، کبھی ایران پر حملہ کرتا ہے. قطر پر حملہ کیا اس نے. نہ جانے کہاں ہے عالم اسلام کے لوگ. 56 ممالک کہے جاتے ہیں مسلمانوں کے افرادی طاقت بھی ہے، مالی وسائل بھی ہے. لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ تقریباً 2 سال سے فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے مگر بیداری نہیں پیدا ہو رہی ہے عالم اسلام. کیوں یہ لوگ خواب خرگوش میں مبتلا ہیں؟ میرے استاد معظم آقا خمینی نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، اے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ. تیرا دشمن کر کے تمہیں چنا ہے. کس طریقے سے لبنان کو، کس طریقے سے یمن کو، کس طریقے سے عرضہ کو، کس طریقے سے قطر کو ضرورت ہے مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی اجتماعی قوت سے حق کریں.
اگر کوئی شخص آغاز اس سمجھ لے اس کا اس مسلمانوں سے کوئی فائدہ نہیں. مسلمانوں کے معاملے سے کوئی فکر نہ ہو. چھپانے والے میرے پاس دین کو سمجھنے کے وسائل نہیں تھے, سرکار دو عالم کی تعلیمات کو سمجھنے کے وسائل نہیں تھے. میں تو سارے بڑے لائبریری سے جا سکتا مگر آج کا انسان جو عبادت نہیں کر سکتا. آج کے انسان کے ہاتھ میں ایک مشین ہے, ایک بٹن کی ضرورت ہے. بٹن دبائیں قرآن موجود, بٹن دبائیں تفسیر موجود, بٹن دبائیں سید قبلہ موجود, بٹن دبائیں نہج البلاغہ موجود, بٹن دبائیں سیرت پیغمبر موجود, بٹن دبائیں طاہرین کے ارشادات موجود. مگر کتنے تعجب کی بات ہے, کتنے مسلمان ایسے جن سے کہا جائے کہ پیغمبر اسلام کے دو چار اقوال سنا دو سنا سکے. کتنے مومن ایسے جن سے کہا جائے کہ چھٹے ماہ کے جو ارشادات سنا دو. اس مشین میں ہمارے ہاتھ میں مشین موجود ہے, بٹن دبانے کی ضرورت ہے. یہ اپنے ذہن کی بات ہے کہ ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں. اس مشین پر نظر رکھیں, اپنی اولاد کو اس کے اندر جو خرافات ان سے بچانے کی کوشش کریں. ان میں چاشنی ہے, خرافات میں چاشنی ہے. اس چاشنی سے بچانے کے لیے آپ اپنی اولاد پر توجہ رکھیں, اپنی اولاد پر بھی توجہ رکھیں اور اپنی ذات پر بھی توجہ رکھیں. اور غور کریں کہ ہم اپنے اوقات میں کتنا دین کو سیکھنا چاہتے ہیں اور کتنا دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے آج کے جشن میں اس سے زیادہ آپ سے گزر مطلب ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو جائزہ لیں, اپنے نفسوں کو جائزہ لیں کہ ہم دین مصطفیٰ سے کتنے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں. دین مصطفیٰ سے کتنے باوفا, فقہ جعفری سے کتنے باوفا. ہم نے سرکار دو عالم کی تعلیمات کو سیکھنے کی کتنی کوشش کی ہے. امام جعفر صادق کے ارشادات کو سیکھنے کی کتنی کوشش, جن کی تعلیمات کو ہم سیکھیں گے نہیں ان کو عمل کیسے کریں گے. سیکھنا پہلی منزل ہے, عمل فواد کی منزل ہے. عزیزان محترم, اپنے نفسوں کا جائزہ لیجیے اور اپنے نفس سے پوچھیے کہ ہم سرکار سے کتنے باوفا ہیں, امام جعفر صادق کتنے باوفا ہیں, ائمہ طاہرین سے کتنے باوفا ہیں. اس سے زیادہ زحمت نہ دو. میں نہایت واجب احترام عالی جناب جب صاحب کو, ان کے سر سے آیا, اس ادارے کے سر سے آیا جناب اعظم صاحب کو اور تمام علماء کرام جو یہاں پر تشریف فرما ہے, دانشوران ملت تشریف فرما ہے, قوم کی انتہائی پیاری شخصیت, میں تو ایک ہیرا کہتا ہوں, جب برزہ بھی تشریف فرما ہے اور بہترین نظامت کرنے والے ہمارے نقیب اپنے صاحب اور تمام شعراء کرام کو اپنا نظرانہ عقیدت پیش کرتے رہے. رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم اسغر صاحب جو اتحاد المسلمین کے داعی ہیں, اور محترم محترم امین مشائخ جناب نظامی صاحب دار مجدود مدینہ منورہ سے تشریف جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. محترم تجرب العاطی صاحب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے کرنا ہے محمد کو دعا کرتے ہیں, اے پالنے والے تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ, علی مصطفیٰ کا واسطہ, حسن مصطفیٰ کا واسطہ, فاطمہ زہرا کا واسطہ, حسن مصطفیٰ کا واسطہ, حسین شہید کا واسطہ, ائمہ طاہرین کا واسطہ, اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو اس راستے پر چلا جو محمد آل محمد کا تصدیقی کا راستہ ہے. عالم اسلام میں بیداری عطا فرما, مظلوموں کی مدد فرما, فلسطین کے مظلوموں کو رحم فرما, جنت البقیع کے قابل نوٹ اعطا فراہم فرما, تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما, ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما, روز محشر شفیع المذنبین کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جیسے اس جشن کے صدر سے وقال استاد العلماء آیت اللہ علامہ جعفر نقوی مسجد العلی جو اپنا تجربی اپنے سامنے پیش کر رہے ہیں,
آپ اجازت سے گزارش ہے کہ اپنے نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں اور حسین صاحب جو ہے وہ اپنے مخصوص انداز میں سلام پیش کریں گے. جناب شاہ حسین. علامہ ربیع احمد صاحب کی حکم پر مصطفیٰ جان ہے کہ نام سلام پڑھتا ہوں جو صاحب کا اصول ہے اور آپ کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں ماشاءاللہ. پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. کتنے خوبصورت نعت پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے صحت آفیت کے ساتھ اور ہم سب کو اس راستے پر چلائے جو محمد و آل محمد کا پسندیدہ راستہ ہے. اے میرے مالک تجھے خاندان رسالت کا واسطہ, ان میں طاہرین کا واسطہ, تیری بارگاہ میں جتنے مقرب بندے ہیں ان سب کا واسطہ اس جشن کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول کر. عالی جناب تجمل عابدی صاحب کی سید جمیل کا انہیں اجر جمیل عطا فرما. میرے مالک محترم ایاز امام صاحب جو اس ادارے کے سرپرست ہیں ان کو صحت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما. یہ علماء کرام شعراء کرام جو بیٹھے ہیں ان سب کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. سب کی خدمات کا اجر جمیل عطا فرما. عالم اسلام کو متحد اور متفق فرما. مظلوموں کی نصرت فرما.
فلسطین کے مظلوموں پر رحم فرما، ان کے خلاف جو جارحیت ہے اس کا خاتمہ فرما، تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، جہاں ہمارا چھوٹا امام آرام کر رہا ہے میرے مالک تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما، ہم سب کو ان کی زیارت کا شرف عطا فرما، اور یہ تمام حاضرین جو یہاں موجود ہیں ان سب کو ان کی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما۔ اسی کے ساتھ درخواست ہے خطیب بدر بدول علامہ فرقان حیدر آپ کے ساتھ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا فرما، اور ان کے علاوہ بھی جتنے بیمار ہیں سب کو بیمار کربلا کا شفا کامل عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی حاجتوں سے تکمیل فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا ہوا؟ لیکن گیٹ بھی ہے اس پہ علامہ چینل ہے کیا کر رہا ہوں۔ ناظرین جیسے کہ آپ کے سامنے اسکرین پر خطیب حسینیت علامہ محمد نقی نقوی آج کی اس جشن کی ماشاءاللہ بہت شاندار نظامت کی آپ نے، پوری محفل اور محفل شروع ہونے سے پہلے سے آپ آئے ہوئے تھے۔ آج 17 ربیع الاول 1447 ہجری کے جشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تقریباً 57 برس مکمل ہو گئے نشر پاک میں یہ یادگار جس نے عیدین یعنی کہ سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ عظیم الشان جشن کو مسلسل 56 برس ہو چکے ہیں، 57 سال مکمل ہو گئے، یعنی کہ نصف صدی پر محیط ہے یہ جشن، اور اس میں اس کی ایک باقاعدہ تاریخ ہے، اس پر کتابیں لکھنی چاہیے، اور اس میں جو ہمارے دانشور اور اسکالرس نے مسلسل
आइम्मा को खराज अकीदत पेश किया, उसको ज़ब्त तहरीम लेना चाहिए। इसमें हज़रत अल्लामा रशीद तवाबी अल्लाह मकामहू नव्वरल्लाहु मरकदहू, हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी साहब, मौलाना कौसर नियाज़ी साहब, एक मुसलसल तारीख है जिन लोगों ने नज़राने अकीदत पेश किया और इस कौम को इस स्टेज से बेदार किया। तो मैं इंतहाई मेरी खुशनसीबी है कि तक 15 साल हो गए इस जश्न में निज़ामत के और खिदामत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए, और इसके साथ ही मैं मजलिस मुहिबान मोहम्मद और आले मोहम्मद को और उनके तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिशों का सिलसिला है, मगर नतीजे की परवाह किए बगैर इन्होंने बड़ा बेहतरीन एहतमाम किया, इंतजाम किया। इस वक्त हमारे तमाम मोमिन नाश्ता भी कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा एहतमाम है। हम खतीब हुसैनियत दुआ गो हैं परवरदिगार आलम इन अरकान की तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए और हमारे मोमिन को इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही यादगार, तारीखी और खूबसूरत जश्न हुआ माशाल्लाह। बस 3-4 मिनटों के साथ इजाज़त कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। मैदान अमल में आइए और मौला का जिक्र करें और मौला के जो फरामीन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक पहुँचाएं। एक एक मोमिन को कई सौ कई हज़ार हदीसें याद होनी चाहिए, कुरान मजीद याद होना चाहिए, हदीस किस्सा याद होनी चाहिए। मैं तेजी से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया खतीब हुसैनियत सैयद मोहम्मद नकी नकवी। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। खतीब हुसैनियत अल्लामा नकी नकवी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं। स्क्रीन पर आपसे मुखातिब थे कैसर भाई। चंद लम्हात वाइस ऑफ हज़ार वॉम न्यूज़ के लिए लोग आपको देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत शानदार आपने मुख्तसर से वक्त में कलाम पढ़ा और इस जश्न के हवाले से कुछ मुख्तसरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस मोहम्मद आले मोहम्मद के ज़ेर एहतमाम ये 56वां यौम विलादत रसूल खुदा और मेरे जद इमाम जाफर सादिक का इनकाद हुआ। बहुत शानदार जश्न था और इस जश्न को वॉइस ऑफ आज़ादार ने पूरी दुनिया में लाइव पेश कर एक मुनफरद मुकाम इसलिए हासिल किया कि इस वक्त दुनिया में जहाँ जहाँ वॉइस ऑफ आज़ादार को देखा जा रहा है वहाँ वहाँ के लोग भी इस इबादत में शरीक हो चुके हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि हकीम मुर्तज़ा जारची भी वॉइस ऑफ आज़ादार के जो करता धरता हैं, अल्लाह इनकी तौफीक़ात में और इजाफा करे। इन्होंने आज का ये जश्न बहुत ही खुश उसलूबी के साथ, मेहनत के साथ कवर किया है और इसका अजर तो वही हस्तियाँ दे सकती हैं कि जिनके एजाज़ में ये जश्न मुनक़्क़िद किया गया। बहुत शुक्रिया। कैसर मसूद, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। पाकिस्तान की मारूफ दानिश्वर शख्सियत जनाब कैसर मसूद जाफरी साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि अपने कीमती लम्हात में इन्होंने वॉइस ऑफ आज़ादार वॉम न्यूज़ के लिए दिए। तो नज़र न्याज का यहाँ सिलसिला जारी है। थोड़ा से सेट कर लेना। थोड़ा देख लेना, कैमरा देख लेना। खैरियत से शाह हुसैन रहमानी साहब दोनों को चंद गले मिलूंगा मैं आपसे। चंद लम्हात की रहमत आप दोनों हजरात थोड़ा सा आए नहीं, जरा इधर आ जाए थोड़ा बेटा से। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान की एक और दो अहम तरीन शख्सियत स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं। मोहतरम जनाब शाह हुसैनुद्दीन रहमानी, अल्लामा शाह फरीदुद्दीन रहमानी के फर्जंद स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं और पाकिस्तान की मारूफ खतीब अहले सुन्नत पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना शाह फरीदुद्दीन रहमानी साहब स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं। डॉक्टर शाह फरीदुद्दीन रहमानी साहब इसे आज
17 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी के जश्न में स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं शाह हुसैनुद्दीन रहमानी, जो पाकिस्तान भर में बेहतरीन तंजीम की तरफ से 56 और अमीनुल मशाइख ख्वाजा मोहम्मद अमीन निजामी साहब भी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुके हैं। आए अल्लामा साहब इधर आए। ये हमारी ख्वाजा मोहम्मद डॉक्टर महविश निजामी। हाँ बिल्कुल, आ जाए आप इधर, यहाँ साइड में आ जाए। तो डॉक्टर महविश निजामी साहब हैं, ये बराह रास्त लाइव नशर हो रहा है। जी सर। तो अल्लामा साहब आप इधर आए। जी सर, कमांडेंट सालेहा भी आ जाएंगे। तो अल्लामा शाह फिरोजुद्दीन रहमानी और शाह हुसैनुद्दीन रहमानी, आपसे चंद जुमले चाहिए। तो डॉक्टर महविश निजामी साहिबा से आगाज करते हैं, या आज के जश्न के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? आज का जश्न माशाल्लाह जो है वो मुहिब्बान औलिया जो हैं उनके हवाले से बहुत अच्छा रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे हमने यहाँ समाअत किया कि निस्फ सदी जो है ना इन्होंने कर ली है माशाल्लाह, और 56वां जो है जश्न मनाया गया। तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं जो जी तजम्मुल आब्दी साहब, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो जो है इस जश्न को मनाकर और सबको एक यकजा करते हैं हर साल। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर महविश निजामी साहिबा के कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात वॉइस ऑफ अज़हर वार्म न्यूज़ के लिए दिए। और ये कमांडेंट भी सालेह हाशमी, ये अच्छा। स्काउट्स की कमांडेंट है माशाल्लाह। सालेह हाशमी थोड़ा कमांडेंट। फेल कवर करना। तासुरात दीजिए अपनी सफर। मैं सबकी जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। निज़ामी यकजाई की सालगिरह इस वक्त आप सबको मुबारक हो, जश्न सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और तजम्मुल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस वक्त उन्होंने हम सबको यहाँ मैं इस वक्त इस्लामिक कैडेट्स एकेडमी की कमांडेंट सालिया हाशमी सबसे मुखातिब हूँ। और सबका बहुत शुक्रिया कि यहाँ इतनी अच्छी महफिल सजाकर हम सबको मौका फ़राहम किया। और तजम्मुल साहब का बहुत शुक्रिया कि हमारे इस वक्त मुर्शिद करीम जो यहाँ मौजूद हैं उनकी सरपरस्ती में यहाँ निज़ामी स्काउट्स को और इस्लामिक कैडेट्स एकेडमी को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई से नवाजा। इसके लिए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रगुजार हूँ सालेहा हाशमी साहिबा का कि अपने कीमती लम्हात वॉइस ऑफ अज़हर वार्म न्यूज़ के लिए ये सबको जल्दी ये सब मसरूफ़ हैं जाने के लिए। तो ये स्काउट निज़ामी स्काउट का दस्ता निज़ामी स्काउट का दस्ता स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। रज़ाकार हर साल ये खिदमत अपनी अंजाम देते हैं और दिली दुआएं इन रज़ाकारों के लिए। तो कुछ कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मिलके पढ़िए। खुदा करे खिदमत जाग जरा, अब वक्त है खिदमत का। करे खिदमत जाग जरा, अब वक्त है खिदमत का। खुदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु, खुदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु, नफरत के कांटे चुनवा दे, गुलहार मोहब्बत बिखरा दे। उठते इश्क मोहम्मद से, उठते इश्क मोहम्मद से, दीवार तासुब गिरवा दे। इस्लाम ने हमको बतलाया, अब वक्त है खिदमत का आया। खुदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु, खुदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु, तालीम का चर्चा आम करे, कुरान की खातिर काम करे, और जिक्र भी सुबह शाम करे। तालीम है अपना सरमाया, अब वक्त खिदमत का आया। खुदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु, खुदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अक्सन का, मा अकमल का। किते मेहर अली किते तेरी सना, किते मेरे अली किते तेरी सरा। गुस्ताख अखियां किते जा लड़ियां, एक प्यार से दिल में दर आया, अब वक्त खिदमत का आया। खुदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु, खुदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु। पाकिस्तान जिंदाबाद, निज़ामी स्काउट जिंदाबाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद जिंदाबाद। आज इन खुद्दाम मोहम्मद को मजलिस मुहिब्बान मोहम्मद में जम करने का ऐलान किया। वाह वाह वाह। अमीनुल मशाइख ख्वाजा मोहम्मद अमीन निजामी साहब, सज्जादा नशीन
ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली शरीफ के स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। अल्लामा शाह फिरोजुद्दीन रहमानी साहब हैं, शाह हुसैनुद्दीन रहमानी साहब भी हैं। तो ख्वाजा अमीन निज़ामी साहब क्या कहना चाहेंगे आज 17 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी के जश्न में आप मौजूद हैं। 56वां जश्न है ये अंजुमन मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद की जानिब से ये हर साल होता है और हर साल इसमें आपका खुसूसी खिताब होता है, सदारत होती है, मेहमान खुसूसी होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, आपने मेरा तारुफ इतनी मोहब्बत से किया है कि मेरे दिल में और जज्बा और हौसला बेदार हो गया है। और जो मजलिस मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद से मैं लेके गया हूँ वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर, नजफ़ अशरफ, करबला शरीफ और हत्ता के बैतुल मुक़द्दस तक भी जो पैगाम लेके गया, यही वो पैगाम था कि आओ बुनियाद दोस्ती रख लें याद खैरुल बशर के रिश्ते से। आज की हमारी ये तकरीब जो जश्न ईद मिलादुन नबी और ईद मिलाद सादिक़ैन है, ये दरअसल बुनियाद दोस्ती रखने का है और इंशाअल्लाह ताला ये वो बुनियाद है जो आगे जाके अपना फल देगी और ये गोदों में पलने वाली नस्ल इंशाअल्लाह ताला मुहिब्बान मोहम्मद बन के दिखाएगी। जज़ाकल्लाह सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें, बेहद शुक्रगुजार हैं। अमीनुल मशाइख ख्वाजा मोहम्मद अमीन निज़ामी साहब के बेहद ममनून और मशकूर हूँ। और इसके साथ ही पाकिस्तान के मारूफ खतीब डॉक्टर अल्लामा शाह फिरोजुद्दीन रहमानी साहब आज 17 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी के, वैसे हर साल ही आप होते हैं यहाँ और आज जश्न में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? और हुसैनुद्दीन रहमानी कहाँ हैं? मौजूद हैं। हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahu mawlana al-azim. आज मजलिस मोहम्मद व आले मोहम्मद का जलसा ईद मिलादुन नबी 50 years ago 56 साल गुजर रहे हैं और मुसलसल ये प्रोग्राम हो रहा है। इसके बानी तवक्कुल हुसैन आबदी साहब मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके भाई तजम्मुल हुसैन साहब, उन्होंने हमें इस मिलादुन नबी के जलसे में बुलाकर दाखिले हसनात किया और अल्लाह का हुक्म ये है कि कूनू मास सादिकीन, जो सच्चाई का जज्बा रखने वाले हैं उनके साथ हो जाओ। और सच्चाई का जज्बा यही है, इस कॉन्सेप्ट को आम करें कि इस्लाम दिलों को जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया। माशाल्लाह। और मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। आपकी इस सिलसिले में लाजवाब खिदमत है, मैं बचपन से देखता हूँ। इस सिलसिले में एक शेर कहना चाहता हूँ और ये लम्हा फिक्रिया है, मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में इसका, कि फिरका बंदी है कहीं, फिरका बंदी है कहीं साइड में आ जाओ, और कहीं जाती है, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। वाह माशाल्लाह। और इस कॉन्सेप्ट को भी आम करें, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और इस कॉन्सेप्ट को कि इस्लाम दिलों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मकातिबे फिक्र अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, आले रसूल के मानने वाले हैं, असाब रसूल के मानने वाले हैं, औलिया कामिलीन के मानने वाले हैं। और ये इन सब का देखिए ये बेज है हमारे, हम इन रास्तों पर चलकर अपने रब तक पहुंचते हैं। और खास तौर पर ये आपने सुना होगा कि अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं। तो अब तमाम मुसलमान कुफ्र की ताकतों के मुकाबले में मुत्तहिद हो जाएं। क्यों कि आपने देखा कि यहूदियों ने हमारे साथ जो इक़दाम किया और फलस्तीन में हमारे बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम किया, और जब मुसलमान होने की हैसियत से हम में रोए तो हमें रोने भी नहीं दिया जाता। बेशक ऐसे ही है। आपसे गुजारिश है कि देखें
मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं कुफ्र की ताकतों के मुकाबले में। हमने 56-57 ममालिक जो है उनको कह दिया है कि खुदा के लिए, रसूल के लिए आपको मुकद्दस हस्तियों का वास्ता देते हैं, जल्द से जल्द इनसे मुकाबला करने के लिए मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिदा का ऐलान कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बाई नेम आया और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान का एक स्कॉलर है मजहबी, फिरोज रहमानी, डॉक्टर रहमानी, उसने ये कहा है कि 56-57 ममालिक मुत्तहिद होकर मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिदा बनाए, लिहाजा हमने इसको मंजूर कर लिया। वाह वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मीलादुन नबी और सीरतुन नबी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मंजूर हुआ और उसमें कहा गया कि इंशाअल्लाह इसको मीलादुन नबी भी कहा जाएगा और सीरतुन नबी भी कहा जाएगा, क्योंकि जिक्र मुस्तफा ही का होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तमाम मकातिब फिक्र मुत्तहिद हो जाएं, कुफ्र की ताकतों के मुकाबले में तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, इंशाअल्लाह हम मुसलमानों को कामयाबी नसीब होगी। अब सब मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह में कुफ्र की ताकतों के मुकाबले में मुत्तहिद फरमा, आमीन। और ए अल्लाह ये इस्लाम दिलों को छोड़ने आया है, तोड़ने नहीं है। अल्लाह हम मुसलमानों को मुत्तहिद फरमा, और ए अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला वाजिल अता फरमा, और खास तौर पर तवक्कुल हुसैन आबदी जो इसके बानी है मजलिस मोहम्मद व आले मोहम्मद के, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, और हमारे तजम्मुल हुसैन भाई के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को कुफ्र की ताकतों के मुकाबले में मुत्तहिद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हैं खतीब अहले सुन्नत पाकिस्तान हज़रत डॉक्टर अल्लामा डॉक्टर शाह फरीदुद्दीन रहमानी साहब के एक जश्न के बाद एक और जश्न का समा पैदा कर दिया ख्वाजा अमीन निज़ामी साहब ने। हाँ बेटा क्या कहेंगे, बोले। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नबी है वो प्यारे नबी है और अच्छे नबी है। बिल्कुल। बस अगर आप लोग उम्रे पे जाना चाहते हैं तो नबी से कहिए कि हमें उम्रे पे भेज दे, तो नबी आपको उम्रे पे भेज देगा, और फिर उसके बाद आप लोग उम्रे पे जाके उम्रा कर लिएगा। बहुत शुक्रिया। और इसके बाद फिर आपके नाम बताएं। फिर उसके बाद आपके घर जब आप कार में से निकल के, ये तो बताएं आप कौन बात कर रहे हैं, नाम बताएं, तारुफ कराएं। जी आप अपना तारुफ कराएं, नाम बताएं, कौन बात कर रहे हैं आप। मेरा नाम है और अरहम। ठीक है, और अरहम आपसे बात कर रहे थे स्क्रीन पर, और तमाम शुरका के और बेहद शुक्रगुजार हैं, और मजलिस मुहिब्बान मोहम्मद आले मोहम्मद के तमाम अरकान मेरे पापा का नाम नहीं क्योंकि लायक तहसीन है ये डॉक्टर अल्लामा डॉक्टर मंजर रजा आब्दी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, तजम्मुल आब्दी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, और इसके साथ ही 56वां आज 17 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी का 56वां सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जश्न अपने अख्ताम को पहुंचा है, और इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं किसी अगले प्रोग्राम तक के लिए, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। बोलो नहीं, आवाज जाएगी। थोड़ा एहतियात।